Hi guys, for today's video guys. Hi guys, for today's video guys. At yan. Oh. Yan. Ganda. Kanlaon guys. Nanay gatang na daw. Ayan oh. So good. Lamig dito guys. Parang nasa Baguio City. Hoy! Ayan oh. Ganon. Meron namin sir? Sa Good Life Insurance? Sa Good Life Insurance ba? Namin na akong client? Oh, gawas to sir. Kawaban ako. Oh, kawaban. Nakailan na niya di ay? Oh. Cute ng bahay, oh. Shush! Yan yung nature, guys. Ganda. Yan, oh. Lamig nito. Yan. Ganda, guys. So good. Where's the So Good Falls? There? Doon na sudlon. Sudlon Falls pala. Sudlon. Punta kami ng Sudlon Falls. Falls na yun. Ding! 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 Oh! Hoy! Late ng daan guys. Walang problema sa rider ko guys. Maning-maning atong ganito daan guys. Yan guys, oh, yung driver guys, single pa to guys ha. Baka naman sa mga nanonood dyan, pwede kayong mag-comments below. Sa kanya to lahat ng lupa dito guys, makikita nyo. Ako single guys. Kapit na kami red guys. Date ng daan guys, Kaya oh. may uyab na amin yung owner guys. Yan, may uyab na daw siya guys. Ang ganda guys ko, grabe guys no? Single guys but not available. Single guys. Single, tama yung daanan namin guys, oh. Nako, sus, pwede kayo mag-explore dito guys. Only in the Philippines guys. Yan. Yan, oh. Putik-putik siya guys. Yan, ganyan talaga guys, papuntang falls. Dating dito guys, rampa na kami guys. Ayan. Boom. Dito Kasi lang. kita rapit ang kano, sudlon? Pura punya lagi ka diferensya. Serius eh. Saya putar. Masudlan ang sudlon sir? Sudlon falls ba? Diretso. Oh. Ah. Picture out, picture ba? Dah. Selamat. Lah. Grabe yung kita mo yung riders ko guys. Kita mo yung pagdala ng motor guys, di basta-basta to guys. Yun no, yan guys, oh, ayan oh. Naging masudlon. Yan, surrender na siya dito guys. Asa tang sudlon gagyon sir? Ha? Diyan. Dili no. Dili ni Bilin na. Bilin. Dala boss. Hindi na ito madala guys. Hindi na madala guys. Sobrang hinap na guys. Punta Tapos ng mga vlogger ba? Yan guys, oh. Hi guys. Bilin na guys. Dili na motor guys.
Pwede ta pag humanto dito, maligat ta dra na balay-balay. Tara. Dito ta. Video betul be. Dagan nang lagi ra ni. Lagi sir, karon magiging ako gani karon bugi ko kami nga. Taga dire ka no? Hi guys, mga kapuso, Picture, guys. maayong buntag sa tanan adto ta dire sa Sudlon Falls mga guys. So mga puyo guys, sa good life guys. Naglag mi guys kay karon na maligya ko mi guys. Higya mi kuan guys, Maligya plan. ko mi good life guys. Guys. Outpick. Ito po Outfit yung check. BM namin guys. Pugi niya Ayan. guys. Guys. Bagong alot. Bagong alot yan guys. Mag-brief lang ta guys, umuligo guys. Hubo ta lang guys. Yeah. Tingnan guys, oh, dami namin guys, oh. Ha? Ako man tayo madala ni. Metro ko tanan sir. Ha? Metro ko tanan. Balik balik ba hindi niyo makapinan pag balik kag mo balik kag ano ni hatay ko nang uban. Ano mga tao dire? Lami kayo matag manok ba? Ano nang harvest sir? Nang harvest ba? Ito ba? Dito nang harvest sir. Ano ba yan sir? Sudlon. Sa balls kay. Falls na lang. Mm. Falls sir? Mm. Sir ka sir? Sudlon falls lagi. Sudlan eh. Uy, short na lang galar sir. Mag mag-brief. Ubor ta. Ah, motor ni mo sulod ay. Ha? Layo pa sir. Dolra. Oy, sino yabi sa motor nimo? Batang nobi raw. May nobi. Nemo nang kawatan. Gangkon lagi na akong motor na. Gangkon gito, pangambog pa. Buat-buat yung istorya lagi sir. Buat yung istorya sir. Wata yun. Iwag yung istorya lagi. Alam. Good morning, Sir Novi. Anak ko yata ang motor karong after cut sir. Sir, naray sugat sa motor. Salamat kayo sa imong kayo sira. Imo kong gipagamit sa imong motor nako kayo og katabang nako sa akong pamilya. Salamat kayo sa imong kamayo nga tao sir. I hope na nice day. Dami. Pakadilog dagan nga bitin. Yata yung Dami isda dyan. Oh. Huhuhuy. Kita nila sir. Atong Lunes nung okay ko na sir. Ano okay sila? Okay ko na sir. Parehan silang dua, no? So, sa ngalan sa itong vlog. Grupo mo tayo. Maka-income ko ano, tunga-tunga ta. Vlogger na mi guys. Welcome to my vlog. 40 days. 40 days video. Hi guys, Kanobi vlog, Kanobi. Shout out Nobi, kabasag. Asa karon. Oh, shout out Nobi.
Big one. Kani nga falls dire. Alayo eh. Alayo. Kaya falls ni kani. Kani may saktong duwa ka oras lang ron hike. Laka ba tay? Ha? Napay hot spring dira. Hot spring dira. Di. Bugnaw kayo? Pugos siguro ligo ron ba? Mama, makaligo gi mo ron. Wala na ba ko ikaligo sir? Ha, kaligo gi ron. Ubo na tanan na. Sige, awat tanan na. Labutan kaligo dere. Nay mo ligo ra. Abro na mo kaligo talagsa kayo. Shout out Brad. Shout out. Shout out. Shout. Shut down. Adre maligya na rin niya oh. Wa pa ni dool diri ba no? Layo mo god no? Ha? Lagi kay layo mo god. Akala din mga tubig dire sa falls na siya gikan.